Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Be blessing for today. And we are going to begin the class reading the versicle. Here we go to Matthew 5:19, and the Lord said to us, "Therefore, anyone who set aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven." Okay, remember the value for this week was practice and teach. We have to practice and teach. Okay, for finish this week, we're going to take a look for another translation for this versicle according to Bible Hub and another translation for the Bible. Maybe you remember yesterday we were talking about Amplified Bible and the word important in the case of the least or the word least important. Well, let's take a look for another one. For example, in Christian Standard Bible, we are going to find one more time breaks. Teaches. In this case, we find does and teaches one more time. In Holman, one more time breaks, and then we're going to find teaches, but in this case, it teaches people to do so will. And we have practices and teaches one more time. And American Standard, whoever, therefore, should, in this case, is like a future, but with the auxiliary form should break, should teach, and should do, and one more time, should teach. Well, in the Rami Bible, we find an changing in this word because it's everyone therefore who violates one of these small commandments. Okay, pay attention because it's not the least of the commandment. It's small commandments. In this case, violates and small are interesting word. And then we have teach us to the children of men will call it small in the kingdom of heaven. But everyone will do is future, will teach. One more time, future with will. And that same will be called great in the kingdom of heaven. Contemporary English version, and we are going to finish with this version. If you reject even the least important command in the law and teaches others to do the same, you will be the least important person in the kingdom of heaven. But if you obey and teach others its commands, you will have an important place in the kingdom. Okay, let's pay attention and try to make a little translation for Spanish for the contemporary English version. If you reject even the least important command in the law, ok, eso saldría algo como, bueno, si tú rechazas aún el menos importante de los mandamientos en la ley y le enseñas a otros a hacer lo mismo, serás llamado la persona menos importante en el reino de los cielos. Pero si tú obedeces y enseñas a otros estos mandamientos, tendrás, dice, un importante lugar en el reino de los cielos. En esta versión contemporánea es interesante como si la Amplified nos dejaba entre las llavecitas lo de important, acá está fuera de esas llaves y nos dice que lo que Jesús quiso decir es que el más pequeño de los mandamientos aún es importante, que no podemos considerar de que por ser un pequeño mandamiento o por ser una cosa que de acuerdo a los ojos del hombre podría considerarse como no gran cosa o que no es algo importante de no obedecerlo, para Dios sí, para Dios toda la ley es importante y no hay clasificación de que hay mandamientos mayores o mandamientos menores. Bueno, con eso cerraríamos esta semana con el versicle y debemos de recordar que lo que hemos aprendido es to practice and teach, es decir, que si estamos nosotros promoviendo el evangelio de alguna manera, haciendo discipulado, debemos pues
practicar lo que predicamos, no solo decir no hagan esto, Dios dice que no hagas esto, sino predicar con el ejemplo. Okay, let's go to Uncle McCarthy about Cambridge phrasal verbs. Okay, here we go to remember something about the verb take, and we're going to take a note for remember for doing the exercise in this case. Well, I'm going to take the note over here. Okay, we have to remember, for example, we have take apart. I'm going to use another size for the, see, it's too big. This is too big. I need a little one. No. Let's see. 24. Okay. Take apart. Okay, we are going to say take apart something is like separates. Separates. We have to remember this. Take apart is gonna be like separate. Okay, this is one. We have another one, and is take back. Take back is gonna be like to say return. Return something. Separate something. Return something and separate something. The other one is take aside. Okay, this is gonna be like to separate, but in this case, somebody. Separate somebody is not to separate to cut the members of a person. No, it's not that. It is to separate for another group, or maybe for another people. And we have one more, and it's take up. Well, this take up is like to leave a place. We're going to say like leave a place, just that, leave a place, but we know is leave a place, but is without saying to the people why, or the reason why I'm going to another place. I don't say to nobody, just I leave a place. And here we have another like take up. We are going to say, well, take Okay, let's continue with another words. For example, we have take up, and the meaning is like to start doing. Start doing something. Well, the other one is take up. But in this case, it's not the same that take up like leave a place. In this case, is subtract. Subtract. And we have take away. And we are going to say, okay, take away is like subtract, but a number. In this case, subtract amount. And for this case, subtract number. Subtract number. And we have take back one more time. That is different because this is like admit I am wrong. Admit I am wrong. Okay, and we have another ones, but I think we can use the first part of this one.
And we are going to return if we need another meanings for the verbal phrases with take, because we have another ones. Let's try to do the first exercise with this help. Okay, we have for the first one, 12.1. Each line of this take contains a phrasal verb with take, but some of them are used incorrectly. If a line has a correct phrasal verb, tick the box. You have to tick. If the line is incorrect, cross out incorrect word and write the correct word in the box. We have one example. The watch was broken, so I took it off the shop. And in this case, it's not correct to say take off, because take off, we can say is like subtract a noun or leave a place. And this action is not gonna be like it's not related with a watch broken. In this case, the correct is back, because take something, in this case is a watch, take a watch back is like to return, because it's not good. Or maybe we have warranty and we are going to say, hey, this watch I take back to you because it isn't working and we have warranty with this watch. Well, let's try to do it with another sentences. Let's pay attention for the first one. I bought a new jacket, but it had a mark on it, so I took it back. Well, tell me, it's correct this expression or there is something wrong? What do you think? Incorrect. Incorrect. Do you think it's incorrect? Okay. Somebody else want to say another opinion? Mm, co correct. For you is correct. Okay, well, pay attention because it's the same, that example is the same case, is to say take something back, and it's like return something because maybe this object is not good for me, or it has something that make me to say, hey, I'm going to return it to the shop. Remember, in Spanish, take back is devolver. Devolver, devolución de algo porque no me satisfació o tiene algún defecto o algún problema. Entonces, vamos a decir, this one is okay. Took it back. Nos está, en esas dos, está en pasado. No se les olvide que el take está en pasado porque alguien nos está narrando lo que tuvo que hacer. En el ejemplo dice que el reloj estaba roto, no funcionaba. Entonces, decidió ir, llevarlo a donde lo compró, a devolverlo. En la segunda nos dice, compré una chaqueta nueva, pero tenía unas marcas, estaba manchada. I took it back, la devolví. Well, took it back es un poco ambiguo porque puede ser devolver en términos de que doy el producto y me regresan mi dinero, como puede ser también aplicado en términos de que regreso lo que está malo y me dan uno que está en buenas condiciones. Por eso es que lo podemos ver como devolución. Las devoluciones a veces son en money y a veces es el mismo producto. Vamos a la siguiente. Dice, the shop assistant took me offside and told me that. Took somebody offside. Okay, tell me, it's okay in this case, the word offside or not? Mm, mm, It is correct. yes.
It's correct. Okay, one more time. ¿Qué dice No, no. adelante? Incorrect. It's incorrect. Incorrect. Ok, la oración dice que la asistente de ventas me habló aparte. Eso significaría took me, pero no es con upside, es aside el que debemos de para acá. O sea, esa es la situación en donde estamos reunidos y me llamaron a mí aparte. Alguien me dijo que saliera y que tenía que hablar conmigo aparte para que no oyeran el resto. Entonces, la asistente de ventas me llamó aparte, podríamos traducir, took me aside en este caso, took me aside. Entonces, ¿está malo esto? Offside no es aside. Me llamó aparte and told me that y me dijo eso. Ok, esta is wrong, vamos a decir. Y vamos con la siguiente. If I was prepared to keep the jacket she would take away. Okay, tell me, is something okay or is something wrong in this exercise or in these sentences? Pay attention. What is the meaning for take away? Like subtract a number. But in this case, it's not talking about a number. What is gonna be? The word is take off. Take off. Okay, very good. In this case is yeah, like maybe it will be like subtract an amount or it could be like leave a place. What do you think? What is the if we use take off? What is gonna be the meaning for these sentences? Like leave a place or subtract amount? Take away 10%. I didn't really. Okay, the first part is I was prepared to keep the jacket. She will take away 10%. If it say 10%, what is that correct in this case? Take off like leave a place or take off like subtract amount? Subtract the amount. Okay, yes, the application for this case is like subtract an amount. Okay, the correct is for this one off. She will take off 10%. En español diríamos, bueno, es como que ella va a tomarse el 10%, se va a quedar con el 10%, se va a llevar el 10% de algo. Ahora, viene otra más, porque esa es parte de la misma. Dice, I didn't really take in what she was saying at. Okay, take in. Do you think is correct in this case? Bueno, esta no es de las que no anotamos, ¿verdad? Es de las que no anotamos, pero vamos a regresar acá y vamos a ver aquí el meaning de take in. Estaba por acá. Take in, que dice que es look something carefully. And looking for all details. Entonces, él está diciendo acá de que no what she was saying at first. En este caso sería la de taking está bien, pero en términos de como entender, como understanding, ¿verdad? Así lo debemos de ver. Taking what she was saying. But once I understood, pero de una vez que entendí, I decided to take her over on the offer. Ok, esa es de las últimas también, que no las habíamos anotado, ¿verdad? Que tiene que ser la de take over up. Take over up.
Correcto, sí, este es take over up. Entonces aquí sí vamos a decir que hay un error en lo que sería el on, el all over, perdón, el over. Vamos a marcarla acá. Take her up on sería acá. Take her up on the offer. Ok, ahí tendríamos entonces con la ayuda de las frases la solución para el ejercicio 12.1. Ok, vamos a tomar el screenshot hasta acá. Y ahora vamos a resolver el 12.2. Hacer esto a un ladito. Ok, ese nos dice use a phrasal verb from the opposite page to complete these dialogues. The number one, we have Roy saying, I feel it very opposite that you call it silent and idiot. I came, dice, okay, sorry. I shouldn't have say it. I, ella quiere decir que reconoce su error y quiere decir que hizo algo malo. ¿Cuál sería la frase verbal para decir que reconozco algo que me equivoqué? Take, Take a side. take aside. Ese es para llamarle a alguien aparte, es para decirle que venga conmigo aparte del grupo donde está. Tendría que ser otra. Usen ahí algo como admitir que hice mal o que hice algo malo. Take back. Take back. Es el take back. Nada más que aquí nos faltaría meterle el something. Entonces debemos decir, I take it back. I take it back. Es como decir, bueno, reconozco que me equivoqué. Eso sería, I take it back. Reconozco que me equivoqué. Por eso ella dice, I shouldn't have said, no debería haberlo dicho. I take it back. Eso es equivalente a decir, I admit I do it something wrong. O I did it wrong. Lo hice mal. Well, no tiene nada que ver con pensar de que tengo que llevar algo de regreso. No, tiene que ver simplemente con el hecho de que admito mi error, reconozco mi error. Let's go to number 2. Fiona seems really keen on her tennis these days. Yes, she's really. What do you think? ¿Qué sería acá? She's really. Bueno, esa creo que no es de la. No, esa no la anotamos. Esa es de las que no anotamos. Vamos a ver. Quizás voy a. Antes de que sigamos, voy a anotar a un ladito las que nos hicieron falta. Voy a poner acá, tal vez no nos dan mucho que hacer. Tenemos el taking, no lo habíamos anotado, y decimos que es look something carefully. Tenemos también acá el take out, que va a ser like subscribe, to be subscribed. Subscribe, like subscribe or register.
Creo que recordamos más subscribe. Luego tenemos el take two. Que este va a ser like start a routine, le voy a poner acá. Ahí dice start to do something often, pero es una rutina, es como iniciar con una rutina. Let's see. Then we have take somebody up on. Take somebody up on. And the meaning for this is to, no, es take up with, es el primero. Take up with, es el primero que tenemos acá. Take up with is to be busy, very busy. Be very busy. Ahora sí, va el take somebody up on. Take somebody up on. The meaning for this one is like accept. Say yes or say okay. Say I agree. And the last one is take something, eat out of. Take something, eat that off. The meaning for this is make something make me or make somebody feel tired. Make feel tired. Okay, here we have another ones. And now continue with the next exercise. Maybe I'm going to put over here. Okay, let's try to do it, this one. And now, in this case, Fiona seems really keen on her tennis these days. So she's really, she's really, what do you think? It's, try to thinking about this Fiona. She never previously in the past, she never played tennis, but now she is starting to play tennis every day. It's a routine. She's really, we can say like take, but in this case, it's better to use taken. Okay, taken to it. She's really taken to it. What is the, why not to say really take to it? Well, why we use the form taken to it? Okay, when somebody says that I'm really taken to it, he is really taken to it, you are really taken to it. In this case, es cuando, este es similar, esta expresión cuando no se usa el take to it así, sino que se usa con el taken to it. Es como cuando en español decimos que alguien está empilado. O que alguien se ha agarrado de algo y que está motivado en seguirlo haciendo, que le ha sentido mucho gusto. Recuerden que la expresión take to it se refiere precisamente a comenzar con una rutina. Entonces, cuando algo que estamos comenzando a practicar nos gusta tanto, estamos como agarrados. De ahí viene el taken to it. Es como, literalmente, es como agarrarse de algo y no soltarlo. Alguien comienza a hacer ejercicios, comienza a hacer una dieta, comienza a seguir algún tipo de programa. Entonces decimos, hey, este se clavó en eso, se agarró de eso, está empilado con eso. Entonces, todas esas frases que nosotros tenemos en español serían equivalentes a ese taken to it. Es como haberse afianzado de esa práctica.
Pero esa tiene otra más. Dice, she saw with it that she stopped going to the swimming pool. Esta sería en la parte, digamos, donde vamos a usar el take up. Que sería, she saw, bueno, dice que está tanto así que tuvo que detener la práctica de ir a la piscina a nadar. Entonces vamos a ponerle aquí saw. She saw taken, vamos a usar siempre taken y aquí up with it. Taken up with it. Está tan metida, ¿verdad? Eso sería el taken up, está tan metida en eso que dejó de ir o paró su otra práctica. La siguiente. I tried to clean the inside of my computer and I put all the bits back, but I have 2 bits left over. Well, I'm not surprised. I warned you not to in the first place. Ok, eso tiene que ver con que alguien desarmó su computadora y ahí no hay donde poner las piezas. El otro amigo le dije, hey, yo te advertí que no. Yo te advertí que no. Take it apart. I warned you not to take it apart in the first place. Te dije que no la desarmaras. Que no la desarmaras. Eso sería take it apart. Que no la desarmaras en primer lugar. Porque ya no la podés volver a amar. Ya sabemos que eso es separar. ¿Vea? Pero es más fácil con take it apart. Separar las cosas. Number 4. Brian, I get bored since I retired from my job. Miriam le contesta, well, why don't you? And we have golf in this case. Well, este sería, for example, es como iniciar algo, comenzar con algo. Ocuparse también de algo podría ser. Si está aburrido, ¿por qué no te metes a algo, verdad? Y comenzás a ocuparte. Entonces aquí sería el take up. Puede ser de dos formas. Puede ser, why don't you take up golf? Aunque quizás sería más conveniente decir, al decirlo como, why don't you take golf up? Take golf up. Se puede de las dos formas, pero considero que la última le da como más ritmo, como quien dice, ¿por qué no probas entrar a esto? ¿O por qué no te entretenés, no te ocupas? Porque recuerden que ese take up es ocuparse de algo. ¿Por qué no te ocupas en eso? Haciendo esto, practicando golf. Number 5. What's this figure here? Bueno, recuerden que este es libras esterlinas, el símbolo que están viendo ahí, porque el libro de McCarthy está ambientado a lo que sería British English. Entonces esto se lee como 13 pounds, 30 pounds, 30 libras. ¿Verdad? Y la de abajo y esta serían 50 pounds and 45 pounds. Pounds es la unidad de libras esterlinas del Reino Unido, pero podrían ser dólares si no lo quiere o cualquier otra unidad. Bueno, dice, it was you get you. It was you get you. Well, in this case, we are going to use, bueno, están hablando de precios y como es de precios, dice, it was you get you. Vamos a usar el away. Away. Pero aquí tendríamos que agregarle, quiero ver, you take you away 15. From 40. And the second part, we are going to use, quiero ver esa. It was you get when you, it was you get when you, quizás aquí vamos a ponerle, when you take
It's what you get when you take 15. Y allá vamos a dejar el 15 away from 45. It, veamos, what the figure here? 30. It what you get when you take, ok. Es alguien que le está diciendo, ¿cómo es que esto llegó a costar 30? Entonces le dice, sucedió cuando tú le restaste 15 al precio original de 45. O sea, está en un lugar, quizás ellos venden algo y alguien le pregunta al otro, bueno, ¿y esto cómo fue que le pusimos o cómo llegó a costar esto, los 30? El otro le dice, eso pasó cuando tú le restaste, eso sería este take, cuando tú quitaste 15 libras o dólares de los 45, ¿verdad? Así lo debemos de ver. Eso es como decir restar cuando se aplica a números. Let's go to number 6. Dice, you look exhausted these days. Yes, teaching 28 hours a week, really? Ok, eso es to be tired, to be exhausted, estar muy cansado, una actividad que me cansa mucho. Entonces aquí vamos a usar el it really takes, porque estamos hablando de la actividad, no de mí, sino está hablando, quien contesta, Terry está hablando de la actividad. ¿Qué es actividad? Dar clases, teaching. La actividad takes it out, take it out of me. ¿Qué es take it out of me? Make me feel tired. Eso significaría, me hace sentir muy cansado. Take it out of me. Literalmente esto vendría siendo como que una actividad se roba mucho de mí o toma mucho de mí, literalmente. Pero ya al aplicarlo es el hecho de que algo nos demanda mucho. Nos demanda y nos cansa. Y la última, dice, Yoff left very suddenly, didn't he? Yes, he just without even saying goodbye. Esto es cuando decíamos que alguien se va sin decir por qué se va. Entonces, en este caso, sería la de take off, pero en pasado, porque están hablando ¿por qué lo hizo? Entonces, diríamos, he just took off. Just took off. Solo se fue, diríamos, sin decir nada, sin decir adiós. Bien. Ok, bueno, ahí tendríamos entonces esta otra parte de este ejercicio. Estaríamos completos y bueno, luego eso tiene acá uno de estos que suelen aparecer, ¿verdad? Que son como caricaturas, ¿ve? Que siempre suelen satirizar las frases verbales, ¿ve? Porque dice, to the surprise of everyone at the party, Yelp suddenly took off without saying goodbye. Y pareciera como que eso took off, pensaríamos, bueno, se fue volando, lo literal, take off, irse volando, pero no. Significa que